Oh, bele da kantigi. Koko we kokele. Che nigga resume my ne neta boy che. Can you very well? Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Can you very well? Di favasa. Awa bel sava. Can you very bida? Bashite ya mama dis mamidi gasama. Mariam Sidibe, Musa Conte sava. Bashita ula koko be kokele kauni famasa. Hagera turire. Yoroso sava. Can you very be? Ko kaya. Che ko gacha. Ko gacha. Bashita ula. Drasa magi sava. Bashite. Nga foli ba bela jeli ajara fofana sava bashita ula ala hada bashike koko be kokele bile da kantigi adane do amenyo gombulo na nebe ya ne bashi fo itene na che ma chérie jerema camara nga foli bile ba biye ka amenyo gombulo big respect à toi nga foli be ceder l'ensemble du ceder chena muso nga foli bile baba oye jeni ferno e nere bae mama chérie koko be kokele amenyo gombulo fo saya fo albobiani ams anaka lagare nga foli bile baba oye États-Unis konnana kamenyo gombulo sidiki fofana tani fla nyika video ya jaranye abuyana ma ala ka anto nyogoyi awa amenyo gombulo ante chi nini sedar te chi ende ko kule so nebe ande ngo kote me tise kumodole wega tunun ko ka chawa ko mando numbe sana ndo sedar solda oyande sungura yando koni ani fanta sisi ulu be parce que iba kala wa me garde la ko anya tala micro magambe ya amaka ta mulu donwa mo ko segena sekonna la ba ne ka vidéo je m'adresse à papa Ibeka le président de la République mais na fiyala de o kana boka ta fo mbega Ibeka clasher de non clasher lité mais bado moi je suis pour Ibeka moi je suis pas soi-disant non ne pour Ibeka di mais je défends ces der pia wa papa rate wala wa ko be ko kele kamenyo gombolo l'ensemble de ces der kamenyo gombolo wambu défend papa rate wala sinon muso mbata to alama au bore est-ce que o yene ne de besra mo gonya mais no de fo ne ten dadu kanta torina ka sagitala toribana ka sagitala ne ten dadu do parce ante classique le Facebook nga jene ba o jabi de mais ne bilibile de ta o jabi jene be se ga o jabi parce que yaka hake meni wallahi billahi turina ga sagitala ne nyenda do la ka fuma tunya mogode aleni fato musoni moriam be eren fato musoni moriam eni kono e ka dogola ne me jabi ko nyana mawla foni e ka doke buni bela ne haklite adane do eni kono e ka wega doke ereni mais Jennifer ite se kanina bla nyona ne baredu wallahi billahi mugoshi karisa ben korofo ngane ne e flade afo mugo kele ne be kuma ala mbalima malion vocali che ko be dara an kan Facebook inka est-ce que o ne damine emna kone karisa korofo ko vocali ngeche ne flade afo de ni ya me koro e korofo libeja che awature do fa ifana do fa de 50 de do mais ni be bonne tay ini ne mu fa ika ki fan yi baka ma ika bonay kana bonne kelen tay de eni ne flade afo mais be bona vocali flade ay ne te fato ko ne laga to ko ne bina sika ko ga mo korfo be ka ko ga jeunesse ko do korfo mbal ma malion aw ni ne de afo bo be bona vocali aw ni ne mu fo ko nya fo jenema mais fo ka usa sigile ko be blessé der la fo ka dien wuli bele dakantiki ko be ko n'était soi-disant pour moi ici pour Ibeka et puis je soutiens ces der fo ite voilà papa wanta inda nga téléphone ne ko ngonti boka vidéo ka bolo ko muledo ne be dore ka marala ko ne taw nyo de ne be dore ka marala no ko mu mandaye moi je le fais pas ani fani mba ne woloba ne ko meni bela ne ni mba ko mandi ko parce que jene so ko en fait be vidéo ke amanda somro chi mais en ban clos de gele kana ansiki mais bineni mbakera keleli netim bakumakan so ne na wote kele bi ne be do de ka mara kono anti kele de
mais fato muso ni moriya e ka doke ereni kantan kan fola no de fi atene ne echesa ko adama deun ima e do fana bu sigi Facebook in kona na ko be bezi nyini ni dania nu ma foko dani ou bien jene o ka video te fla e fana e te fla ne ma foko belebele dakantigi awa wawa turi ko be ku kele kwa kambe nyogombulo beni ka mogodo kwa fato muso ni moriya ima e fatoke karifa no e tonton kaba kaba no fatoke karifa tonton e desera a fantani ne ko ne a yonto sa a datu glembe ko commentaire kera do ko tod e todi todi yan ko kidi mina ala no fatoke karifa be to ta je do go da be ala na gira je ne ni fantasy se ko da on la fiara parce que do go do akbe bono ya da mala ko bulubulu abeti ima e fatoke karifa yɛrɛ côté tonton côté k'ale tɛ mɔgɔ ka video filɛ ko ne ni dannen tɛ ko 2 minutes ale b'o dɔrɔn de k'anw ka video kɔnɔ wa ne belebele dakantigi Awa Ture a bɛɛ ni woloba ni wolo denni kelen cɛ fɛn fɛn tɛ CDR ka video ye fɛn fɛn tɛ ne yɛrɛ ka video ye n ko n tɛ don a kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ min ka video filɛ woni fɛ o ye Siko dɔrɔn de Siko ka video n b'a filɛ woni fɛ mais n tɛ don dɛ mais les autres là Bokolongolo Musa Namuruzu n'a manteau batar de ba ko video la je wa al ni mugo ni ya a partager ka ken ka sema mbi bloquer ne ni mugo fi bete akilina kele me meta mu viga video ibi shike buni bela toriba eni ka sagitala aka o shike buni bela nganu ne jerari aw be tandone na ne be tandawla aw be mugandon na ne be mugandawla aw ne jera ka mugo korofa ay bona vocali de ma ko na ko ne kele tay de mo fla di be korofoli gew ngam kumbe appel a tro be de ke ambe appel a katu be ge che kare sabeta che korofoli ke la che mo ko kele ta fo mbali mamali o mo ko fla ni mo ko sabade ba fo ayaw jija ko boni anu ne kumbe mu fo me bo shike buni be la Facebook ante catégorie kele nyen tek le ga fait vidéo kele nti jabi me jene sugodugo be se ki jabe mais pas moi ne ni jene dusu te kele nyu jene be se ki jabe mene belebele dakanti ne ko ne senye sembaye frona kala de ngone koroboro muso de koroboro muso nga bonga ja mfam be kelenye ne te frona kala de ne te frona kala billahi talai ne te soso gorobine jamais de la vie ibi shike buni bela ala ne te black catégorie la ngone video kala ne video kala muni ne madame ne bide ibo o système tani mo munuye ka bo ki jabi o tene de an fana espérance ba an na kwa ima dani nunu dogoni an yewa bo an fana dogoni de awi ima famia memba kuma fo abedigi mo chamana parce que nini mo mi al aras marfa flene aras marfa de an kuma video aras marfa e goshili munda nini kama danga din sara ka din so ma malo dinga ko bo amba fa ni arasi marfa ni ya damina nyofe ani bo anu be catégorie kelinyi sinon ay ante catégorie kelingan fait video kala batari bi bela ne belebele jabi ka fu ne makotu ito system tanne bo tani video kala kuranudi iba fo olubi jabi o tactique de an wira de bo doni nyoy kwa comme jene an kore video kala dani an ga maîtriser video kala wa fana an ga kalanduni ante catégorie kelinye sinon e be ka système ke franankala ni e be ka système ke ni ne ba I hine de benela parce que ne da kumbeni état de konana baby wole bele dakantigi boy kan goshi yere bolo sakiya dandi a beni ala na kera che mbal musoni ne dogoni wallahi billahi video bla kalo kele ou bien kalo fla a beni ala che mo bi nu yi wole ble ka fuma tunya mo de mo bi kare di kono munu bi do video la ni kar sa yere fo ça va o ya bané o yi ka fe bané mais ka video bla ntrimso hine de menela parce que ne yɛrɛ kun b'i ta in kɔnɔ i bɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen b'i wele tout le monde t'apprécie parce que i bɛ vidéo ni kɛ i bɛ ka mɔgɔ minnu tɔgɔ f'i ye bɔ i ka ni gosi mais i ka vidéo bila kalo kelen i ka vidéo bila kalo fila a bɛɛ n'i ba cɛ n'u y'i wele k'a fɔ ma t'u ɲɛmɔgɔden i ka fanu minnu b'i ye carré kɔnɔ pari kɔnɔna la olu de b'i to k'a fɔ karisa filɛ nin ye n terimuso y'an kɔn kiti na ala k'a nɔgɔya mais si kɛ buni bɛɛ la ne t'i jaabi dɛ mais jɛnɛ b'i jaabi mais ne belebele dakantigi ne y'i jaabi o sisan i t'o ta ne ye koyi i fana ka maître de ne ne ka maître ye jɛnɛ ye n ka maître ye dani ye n ka maître ye jason ye ne ka maître ye abibu ye mais e fana ka maître ye ne ye awɔ
belebele dakantigi ko bɛɛ ko kelen ntori e n'i ka sagita la aw ka dɔ k'o la sa ne t'aw jaabi sa sinon a teriyaw kɛra yan o ka video kɛ ɲɔgɔn fɛ diɲɛ bɛɛ y'a ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ kun dimina ne kɔrɔ mais n'o de fɔ ne ye laloma mun ye ni ne ye mɔgɔ kanu ne y'i kanu mais ne y'i bila n kɔnɔ de y'aw bloqué aw ma ne bloqué o ne de y'aw bloqué ka aw effacer ni ne y'i bloqué c'est n'i ma jɛ mɔgɔ kɔ de i bɛ t'i sigi k'i b'a tɔgɔ fɔ ou bien i b'i sigi k'i b'a ta ne jɛra aw kɔ de c'est pour cela aw tɔgɔ tɛ touché ne da kɔnɔna na billahi talayi miso lagare kan jumɛn de bi da a dannen don an bɛ ɲɔgɔn bolo n daga wuli k'o bɛɛ ye ko kelen ne baw bɛ yan dɛ ne ba ye jeni fɛri ye wa jɛnɛ sogodogo a bɛɛ ni ala n'a kira cɛ n'u ko ne y'i kɔrɔfɔ jɛnɛ sogodogo diɲɛ bɛɛ bɛ diɲɛ bɛɛ kɔrɔfɔ mais ne kelen t'a fɔ de ne de bɛ jɛ k'a fɔ mais u ka bɔ ni ne ye mun fɔ u ka bɔ n'o ye jɛnɛ u k'o yira e la u kana bɔ ne ta ye dɛ mais ne Awa Ture ne de ko n ko sedɛri wa n b'u défend fo ka diɲɛ wuli n t'u kɔ bila e masa ali président billahi président de la république n'a bɛɛ kɛ président ye n k'a bɛ bɔ k'a ɲɛda ne ɲɛ tɛ e la ne ka wa ne ka tugu e kɔ n t'a kɛ ali Donald Trump ye président des États-Unis billahi talayi a bɔra ka campagne na ka mɔgɔw ɲini k'a ɲɛda de yira n'a kun y'i to machine kɔfɛ ou bien ka to dibi la est-ce que mɔgɔ bɛ voter ye k'a bɛ kɛ président ye a plus forte raison ko papa Ibeka ko bɛɛ ye ko kelen ye jɛnɛ sogodogo an bɛ ɲɔgɔn bolo grand sœur sinon ne ye jɛnɛ nin dɛ ne y'a ye fo n bɛ maloya sedɛri mɔgɔ ne y'u neni billahi talayi ni ne ye danni ye ne bɛ n kunbiri ne ye hɔrɔn de ne ye kɔrɔbɔrɔ muso de ye ne ye kɔrɔbɔrɔ kulo bilen de billahi talayi ne tɛ mɔgɔ janfa mɔgɔ de bɛ ne belebele dagantigi janfa ne tɛ bɔ ni mɔgɔ ye i bɛ bɔ ni yɛrɛ ye mais jɛnɛ sogodogo ba aw jaabi o y'a ka hakɛ mais ne da belebele dagantigi aw fana ka maître de ye ne ye bâtard de b'aw jaabi ne t'aw jaabi ne fana ka maître ye jɛnɛ ye ani danni ninnu mais aw kɔni aw fana ka maître de ye ne ye belebele dagantigi video kɛra don mais mun f'i ye furanan kalani ntori n'a ka sagita la ntoriba n'a ka sagita la e sagita la ala ka hinɛ la sa n ka video in bila kalo 1 kalo 2 minnu bɛ k'i su k'i sankɔrɔ ta k'i kɔrɔ ta ka tɛgɛrɛ fɔ i kun n'u y'i wele bilen k'a fɔ ma tu ɲini mɔgɔw bɛ ka tugu i kɔ parce que i bɛ ka bɔ ka mun fɔ o bɛ ka mun don i da i bɛ ka bɔ k'o fɔ ala n terimuso taa bari bɛ sisan ou bien i ka taa chateau rouge i ka pari minɛ i minnu tun b'i lajɛ video la cɛ nin tɛ karisa ya karisa filɛ nin ye ça va bien an kun b'i ka video la a bɛɛ y'o ye koyi n terimuso e m'a faamuya o de y'a to i hinɛ bɛ ne na ne yɛrɛ tun bɛ i ta niveau de la bɛɛ bɛ ne wele bɛɛ lajɛlen tun bɛ ne Awa Ture wele bɛɛ lajɛlen hali ne ka téléphone kun tɛ jɔ i bɛ bɔ i bɛ nin gosi i bɛ bɔ i bɛ nin fa nin i bɛ bɔ i bɛ nin fɛ e yɛrɛ bolo sa k'i y'a dan de k'a sɔrɔ wallahi billahi ne Awa Ture ne ye mun dɔ bi ne kun y'a dɔn ko n tɛ bila fili kɔnɔ mais i hinɛ de bɛ na i ye n kɔn kiti min na ala k'a nɔgɔya i ye billahi talayi ntoriba n'a ka sagita la ala k'a nɔgɔya u ye belebele dagantigi ko bɛɛ ye ko kelen papa Ibeka n'o ye le président de la république ne tun bɛ bɔ ka mun f'i ye pour adresser à toi fɛn bɛɛ bɛ ka kɛ ko élection législative banna vraiment bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲinɛ Sumayila Sise kɔ anw yɛrɛ bɔra élection kuma an ye Sumayila gosi mais Sumayila ye maliden dɛ Sumayila tɛ mɔgɔden ye dɛ Sumayila ye mɔgɔba de mais bɛɛ lajɛlen Ibeka bɛɛ de bɛ ka ɲinɛ Sumayila Sise kɔ Sumayila kɛra i b'aw ko fu i fɔ ko mɔgɔ ba tɛ mɔgɔ si t'a tɔgɔ fɔ bilen balima maliyɛnw k'an ka miiri ko dɔ fa de don an ka miiri ko maliden de don k'an maliden ɲɔgɔn de don Ibeka an b'a dɔn aw bɛ ka baara kɛ dugu ma mais bɔ papa Ibeka i ka malidenw kunnafoni Sumayila ko la i ka bɔ i k'i adresser la population malienne na Sumayila ko bɛ ɲa min ma sinon tiɲɛ yɛrɛ la toro c'est trop Sumayila tɛ ka ye mɔgɔ si tɛ k'i préoccupé n'a bɔra sedɛri mɔgɔw dɔrɔn de bɛ ka bɔ ka Sumayila ko kuma fɔ namuruzu n'a manto minnu tugulen b'a kɔ olu kɔni sigilen bɛ dɛ jɛnɛ sogodogo bɛ tan dɛ danni de pari bɛ tan dɛ ala masa aramani aw bolo ko diɲɛnatigɛ bɛ laban nin na aw bolo ko diɲɛnatigɛ bɛ laban nin na sedɛri mɔgɔw dɔrɔn de bɛ ka bɔ ka Sumayila soutenir aw ko k'aw ye maliden ye aw bɛ faso jɔ la aw de sigilen bɛ dɛ awɔ dɛ bɛɛ fɔ karamɔgɔ bɛɛ fɔ fitinin dɛ jɛnɛ sogodogo danni de pari dɛ barama dɛ masa aramani a y'an kɔn kiti min na ala k'an nɔgɔya monsieur le président maliyɛn den bɛɛ bɛ k'a ɲini i fɛ i ka bɔ k'i adresser population malienne na Sumayila ko bɛ ɲa min ma an ka bɔ a kalama Sumayila bɛ bolo min kan an ka bɔ a kalama mɔgɔ
fa de do amuso ba ko adun ba ko malien de abe ka wure la nyina Soumaïla ko ka Soumaïla ke iba ko fou iba ko Soumaïla te malidin iba ko Soumaïla de te mugo bagne ko ni mugo bagne ka tununte mugo beki I hakila nyina ko ya foka te premier ministre te kuma gouvernement te kuma président de la république te kuma e mbalima malion Kanka miri bela jelen qui pense Soumaïla Cissé là bela jelen ka boka mobilisation ke ka Soumaïla Cissé ka yoro nyini sinon tien yere la akokera barai ibeka papa ibeka wallahi billahi Soumaïla ko be nyam mabo ika fo malien dewnye amba do awbe barala duguma de mais ante foy don Soumaïla ko la Soumaïla salendo de wa Soumaïla balolendo de wa ibeka ite kuma ite mugo akila jigi Soumaïla la Soumaïla muso dumbende Soumaïla don bako ko do faro do iba miri iyere ka famima iba miri iyere ma iba miri idoma na so era kunte domina ko malion ka nyina iko bekeleme ka bolo kuru bekeleme ka nyina Soumaïla ko iba ko mugo fu de tununa iba ko mugo fu de tununa mugo shitika Soumaïla ka kuma foni Soumaïla ka partisan te e masa aramani Soumaïla te mugo denier de Soumaïla te mugo denier Soumaïla fana ye ko de kem Mali kono ka ko de fana yida Mali kono malien deum akana nyina Soumaïla ko bela jelen ka boka mobilisation ke Soumaïla ko ina ni ko ni mbode fo nyina de okay aka boka ta fo ka wa bora ka ibeka nete ibeka ta ne moi aussi pour ibeka c'est pas soi-disant de nete soi-disant mais moi je défends Rasta je défends Cédric Pia wa papa ka te voilà papa ka ni de côté ne bokongolo musa ini ka manton na muruzu na manton ntaw ko bintaw ko shina ko video nta laje wani ya partager ka sima bi bloquer je m'en fous ni rebe mo kom na je woni fa o shigo de wali ntema ko no woni fe mala je don dron ci wore bene no ne bi nyere ni na fato musoni morian fana siglembe ereni do fana ka video ko jeneni dani olu fana ka video be flo ku be viewye do fana siglembe ereni no fana mane to fo o fana tefle he masa aramani che beni ka sardo ko o fana ka sari ene jeni fer ka di mede kame yo ngolo bele dagantigi jena sogodo madam barima hambe yo ngolo Fatmata Zara ma chérie koko be ko kelenye Cédric Moko wallahi billahi barka de bolo jena sogodo Cédric Moko ni ko Moko be ko yira nyini aw bala ko jena sogodo jena yere ba kapela ni mo to kan wole ivoire et puis jena che fanu bila ivoire oni taro senge mo kon fede ivoire oni guinéen o bene klenga ne wole watude wala jena hina bana ngawde hina be jena la awta ko hala ma awta jena ko hala ma jena sa fude jena dere jo wote ala ni adala do kabe ko bolo ko wala ko jena ala wo musa isaga sa ko ne ba abeni ba je hina de be jena la jena mo dala jene adani ni ko jene ba ala bla be ala da gina do re be jene to pousse hay do ke boni bele ko jene sugo jene be ga avancer haw bala ko ado seta hembal mamalion hay beni ga sardo ube sola dano me sola ala ama ay ina aja drame wala bilane ni aja drame kumana nega problème kuma abora ne de bora ka gusi folo ane kuma na wallahi bile na ma aja toyi dani ni Paris ne reterige wallahi bile na ma aja toyi haja ba ere a suicide wallahi bile nte ko mana kan fode aja mai aja retese kuma na abo adresse dunumba article 8 de article 8 de problème mais awbe ka tema à travers de quoi koko kere fait de quoi wallahi billahi dunuma de beka ajala su wallahi ni aja gusi aja be su beke kasila wallahi adabara wallahi billahi abe ta fura de ta pour ka suno wallahi billahi na ma aja dara meto jene e dani ne da ko jene dani ne pari ini ka dele e délégation wallahi haja ba refa sola ne ba fo na sungura wallahi billahi ni de ni aja kuma na ne bora ka gushi abaro ne ti galon tige wallahi billahi na ma aja dara meto na ma yire fa ka fu ma tu nyamgodi aja te kokun abe ka nyina dunumba de ko dunumba de problème dunumba de dube gusi abe dunumba de goshi dunumba de à la base de tout wallahi billahi aye aja to awa hinala
wallahi suno dani na jama yere fa ka fuma tunya mogode ne ni aja kumana ne na ka problem na aja kumbe kasi abe shuba ne ka kasi wa ali odunga wula ka video ke ne re sigide wallahi foka ay video ke ko joli ke wallahi bile ne re sigide me ngadlanga wallahi bile foka ka e ka ku jitane kana tellement ayina parce ne ba do mo mi do mba nyini aw fe ala ire de jati kama dani ikana kene kama de solla ikana kene kama de wallahi bilanera ni ajaka bashite fi mine kilengono mais ala kama na ma aja to aja ba yere fara aja très sensible aka waka fegen trop aye dunumba dugoshi dunumba ni ba fa blakoruba ulu de problème wallahi billahi ulu de be ka e furanan kalani nu olu de be kulu la su kulu bla moko la dunumba doron de sibuli abe dunumba de jodoron ka fizi abana sinon aja wallahi na ma toyi na ma aja toyi billahi taala aja ba refa ne de ba do jeni fere ibado ne be ka kuma mfo parce que iba chaman kalama wallahi billahi seder solla ne de wallahi billahi na ma aja toyi aja ba refa ay hina ajala akwa dunumba ju goshi ka jodoron ka fizi dunumba de problème an wallahi billahi dunumba de problème abe dunumba de ju goshi fon albobiani ne te video ke dabla de me ko de gacha ne be nale amba bo anyek sen na men me tonu no ne ka ciblé dunumba ni bafa de ani malika yere sinon les déchets toxiques nyamon batar de be nyama ngolo ne ti jabi déchets toxiques wallahi bilay nyama ne te jabi aw tene ka problème yo ne ka problème billahi nene nana ne be mo mu gosho shiko ni maka e dunumba wole ani bafa ni malika yere sinon les déchets toxiques aw tene intéressé parce que nafata la aw te sibuluye quoi parce que abe do aw da de ka ka fo mais munu yere ya basi abulu de gusi ima fa me aseder so la ne den mais mu fiana wallahi dunumba joy ka fizi billahi dunumba de problème dunumba ni shiko abana dunumba ni shiko wallahi billahi ayulu ka ko sibuluye ani bafa blakurba ani malika yere sinon les autres là nafa tout là nafa qui se kelen tout là au lui est parenti ou dit abulu to ne abe convoyeur ni chauffeur de gauche sinon nous masara mani aw makadeo ay hage to bele da kantigi ko be ko gele an ta janyaw an ban tani fodoro ngatame wa papa kate wala hawo ko be ko gele ama famia ay aja ay hina ajala cedere sola dogalité ne de e sungura dogalité e fantasy dogalité wallahi billahi aleni aras marfa aleni fenge benzema dogalité quoi nama wallahi billahi aja ba refa aja très sensible dunumba de beka alasu sinon aja jolenta aja tesi aja bistranturo aja jolenta aye dunumba mine dora ka fara billahi talai aya fara ka boso ani bafa ni malika yere ani shiko abana ulu do les problèmes sinon les autres là les déchets toxiques c'est des poubelles nyamon de quoi a konu jate quoi c'est ta sur belibele da kantige ko be ko gele je suis minali akona prise ne do nte na wante segen benga wo kono billahi talai aye aja toyi mba nyini aw fe ceder l'ensemble de ceder aya aja to billahi taala aja te problème dunumba malika yere ale ni shiko ni maga abana sont les autres là akono jote nafa foi tout là c'est des déchets billahi nyamon de do billahi taala c'est der so lambe nyorombulu bravo à toi mon petit a dané de quoi ya dané quoi ngebe de kanyadi ha fotoka karfa no eto do ka e ka banowe ayina ne fantasy de e tori ala ga yinila e tori bara soro tori na fana e turla odo de dongo tori ala ga yinila yanko ngiti minala no dani a godo ayina la dani yere ko hatari commentaire kala mo gombe ga video commentaire ka partager ne tara blula andale do ko kambe nyogombolo na foli ba bela jele l'ensemble de ces derniers foli ba bela jele jele so do grand sœur amé nyogombolo nansi gu teze ka dadi bla nyogona andale do de okay aisha traore ne corona awadi amé nyogombolo corona boaga corona awa o kele no
k'a bɛ ɲɔgɔn bolo furanangala e k'i vasi ba ye e m'a faamuya video ko in tɛ yan e m'a faamuya mais i bɛna faamuya ne yɛrɛ ka muta ne ka muta ko ka Haja Darame d'ale ma dɛ n'o ye Jason ye Jason y'an kɔnkiti minɛ Ala ka nɔgɔ k'ale bɛna Haja furu walayi Jason e y'a dan ne ye quoi ne kɔni bɔra ne divorce la n t'i fɛ bilen oms i n'i ka lagare Ala ka barika da o la Ala ka furu Ala ka sankɔrɔta Ala ka kisi aw jugu tɔɔrɔ ma ko bɛɛ ko kelen ne yɛrɛ ne den yɛrɛ n'o ye Sedɛri Sɔnna ye an bɛ ɲɔgɔn bolo belebele dakantigi Sunkura Kone fo Kuyate la an bɛ ɲɔgɔn bolo a susa ko wa foyi t'i la wa papa t'i la ne de b'i kɔfɛ ne ni Fanta anw de b'i kɔfɛ anw de b'i kɔfɛ i y'anw ka kalankalanden de ye quoi ne ni Fanta se de b'i kɔfɛ wa i bila a dan na wa foyi tɛ bɔ a la cɛ jɔ cɛ ne ka tɛrɛ ne ka na n sigi manamanakan na n ka tɛrɛ ka na da kan to ko bɛɛ ye ko kelen ne yɛrɛ ba n'o ye jeni fɛrɛ ye k'a bɛ ɲɔgɔn bolo ne mama ma mère a dannen don dɛ k'a bɛ ɲɔgɔn bolo Fatumata Zara n ka foli b'i ye n ka tɛrɛ nana wala de ala Fatumata Zara n ka foli belebeleba b'i ye Bati Kuyate Jɛnɛba Kamara n ka foli belebele dakantigi ko bɛɛ ye ko kelen Jɛnɛ Sogodogo Mada Barama k'a bɛ ɲɔgɔn bolo ko fo saya